We want to go home, says the migrants, around 1,000 of them, and this time from Ponda. Factory workers don't want a 12-hour shift, says would lead to their mental and physical exploitation. Crime rates have increased during the lockdown. On Sunday, Peda Khardeban locals meet Margaon PI over increasing theft cases. Demands on Heel Samapsa residents doing the same. The Met Department says that light rain accompanied by thunderstorm are likely on the 10th and 11th May. Temperature 35 degrees during the next 2 days. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. Once again, a huge surge of 3,320 COVID-19 cases were reported in a single day. The total tally has come to an almost 63,000 and the death toll has crossed 2,000 mark. In last 24 hours, 95 deaths were reported and 1,400 patients have recovered so far. India has reported 62,939 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed the 40,000 mark. 2,109 deaths are reported and 19,358 patients have recovered. Maharashtra has crossed 20,000 COVID-19 cases, Gujarat 7,796, Delhi 6,542 and Tamil Nadu 6,535 cases. More than 95,845 COVID-19 cases were reported worldwide in a single day. The COVID-19 cases have crossed 41 lakhs. 2.80 lakh deaths reported and more than 14 lakhs have recovered. Bureau Report, Goa 365. Migrants living in Ponda say that they are in deep trouble. More than 1,000 of them want to go back home. They urge the government does not give them food and they don't want to depend on their employers any longer. This is becoming a trend as migrants from all over the state want to go back home. This is becoming a serious problem as they form the backbone of the industrial labor force in the state. Migrants staying in Goa for last 30 years want to leave Goa as they cannot fill their stomach. Employers and contractors have taken care of their migrant workers during lockdown to a large extent. They improve. Now the employers are facing a big problem and they say the government has not really stepped up on this watch. तो रजिस्टर करने के लिए बोला तो रजिस्टर किया है. अभी हमको चोरला घाट तक छोड़ेगा बोल रहे थे. अभी तक भी जो हमको कोई गवर्नमेंट का आके जो है नहीं पूछा हमको. कोई सा भी सरकार आके पूछा नहीं हमको तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, रूम भाड़ा क्या है, खाने पीने का क्या है, ऐसा कोई भी बोला नहीं है. इधर हमारा बस्ती का ही लोग मिलके जो है 40-45 दिन ऐसा जो है हमको खाना दिया है. अभी अब तक हमको तो कोई पैसा गिसा ऐसा कुछ नहीं है. पैसा ऐसा तो नहीं, खाने पीने के लिए भी कोई पूछा नहीं हमको. हमारा बस्ती का एक बड़ा लोग मिलके जो है हमको इतना दिन सहारा दिया है. 300 लोग हैं हम लोग उधर एमपी का. इधर फंसे हुए हैं. एक राइस पात्र हम बस खाना खिलाए. 1 महीना में काम है ना खाना है, कुछ भी नहीं. बैठे रह इधर भूख को भी मर रहे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है. अभी यहाँ काम भी नहीं है. नहीं खाना आपको हम लोग सर गाँव जाना चाहते. हमारा पात्रा में हमको इतने हेल्प किया, कोई आगे नहीं आया. हम लोग क्या किया, 1 महीना खाना दिया एक ही आदमी, कोई हेल्प नहीं किया. गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया. हम लोग काम का आदमी मर जाता सब. 1 महीने तक खाना शाम को सुबह को खाना बना के हमको दे दिया. हमको बहुत हेल्प किया राजेश नाइक, उसका देव बड़े कर दे. अभी काम नहीं है. काम नहीं, आता है जाता है. वो जाने का लोकल बस नहीं, वो बाइक के ऊपर जाने का नहीं, आना करता है. वो माल डाल के काम करने होता नहीं. वो बारिश आगे लग जाए तो कुछ नहीं मिलेगा हमको खाना. बहुत त्रास में पड़ता है. बच्चे लोग कहाँ हैं, वो माँ बाप इधर है. बहुत तकलीफ हो रही है. हमको जाने के लिए थोड़ा हेल्प करो. भाड़ा भी पूछ रहे, काम भी नहीं, कुछ भी नहीं, इधर खाने को भी नहीं मिल रहा है. काम कहाँ है आपका? काम कहाँ करते थे? लेबर काम करते थे. और गांव कहाँ है तुम्हारा? हुबली, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट. ऐसा लेबर कितना है इधर टोटल? इधर तो बहुत है, एक 400-500 तो है लेबर. 1000 तो है, बहुत है. सब लोग जाना चाहते हैं. सब लोग जाना चाहते हैं. अभी कुछ गवर्नमेंट हेल्प ये कर रहा है तुम्हारे? नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं. फॉर्म भी कुछ भरा है तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं भरा. आम्ही 30 वर्ष झाले गवारापा. आमका आता काय ना. आम्ही 1.5 महिने झाले. आमका कोण काय देऊ ना. आम्ही किती करू सांग. आमका रस्ता ना वसपा बस. आम्ही 30 वर्ष म्हणून अंगा मेले. आता बंद पडल्यावर किती करू.
The local Panch Rajesh Naik explained the relation of migrants with the Goan economy. Watch. जे डेली वेजाचेर जगतात आणि ते आपलो पगार 500 रुपये असल्यार ते 300 रुपये दितले सेव्ह करून 200 रुपये दिसाक मोडपी मनीस. अकस्मात हें जगभरार संकट येयल्लें तेन्ना सगळ्यांच्यान चड जो त्रास जाला तो एक गरीब लोकांक. बाकीच्यांक कोणाक चड फरक पडलो असो म्हाका जाल्यार दिसना, कित्याक आपले आपले वतीन लोक सगळे वेवस्थीत आपले मॅनेज केल्ले आसा. आमी हांकां जेन्ना हे संकट येयलें तेन्ना आमी हेल्प करपाक ट्राय केलो, पूण आमचे हात इतके लांब ना की आमी तांकां पुराय जो पर्यंत लॉकडावन आसतले तो पर्यंत हेल्प करपा सारके. सेकंड थिंग, एमपीचे थोडे लोक आसा, कर्नाटकाचे आसा, ते आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी रजिस्टर जाल्या ऑलमोस्ट 850 सुमार, जे लोक गांवांत वचपाक सोदता. आनी गव्हर्मेंट कितें म्हणटा तांकां गांवांनी वचूं नाका, हांगाच रावा. जर ते गांवांत वचूं नाका जाल्यार तेंची वेवस्था म्हणजे विचार वा विचारपूस करात, तांकां कितें जाय कितें नाका तें पळयात. सपोज तांकां रुमाचे भाड्याचे हांगा कांय लोक म्हणटा तांकां रुमाचे भाडें दी, हाऊस ओनर सुद्दां कितले दीस तांकां उगी रावतले, 1 म्हयनो तांकां उगी रावले, 2 म्हयने उगी रावतले, तांकांय लायटीची बिलां आसा, तांकांय उदकाची बिलां आसा. जें कितें आसा तें गव्हर्मेंटान हांगा लक्ष दिवपाक जाय. तेजेर जेन्ना तुमी हांगा लक्ष दितले, गव्हर्मेंटाचो मनीस येवन पळयतलो, तेन्ना ते लेबर हांगा रावतले. आनी जर हांगा लेबर रावले जाल्यारच आमची गोंयची डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ती जातली. नाल्यार गोंयकारांक बेगीनचे बेगीन फोऱ्यांनी कुदळ घेवन रस्त्यार येवचे पडटले. कांय न्ही म्हणल्यार आमचे गोंयभर सबंद गोंयभर अबाव 80,000 मायग्रंट्स लेबर्स जे रस्त्यार काम करता, जे शेतांनी काम करता, ते आयज वचपाच्या वाटेर आसा. आनी हे जर सगळे गेले जाल्यार गोंयची वायट परिस्थिती येवपाक म्हाका दिसना टायम लागतलो असो. Our reporter Krishna Naik for Goa 365 in Ponda. The workers' union have demanded that the 12-hour shift ordinance from workers be scrapped. Increasing 8 hours shift to 12 hours in the factories will lead to physical and mental exploitation of workers. The union referring to the ordinance by the government shifting the 8-hour shift to a 12-hour one. Government passed an ordinance on 8 May to increase 8-hour shift to 12 hours for the factory workers. ITUC and other workers' unions have opposed this ordinance. ITUC has demanded to scrap this ordinance as it would affect health and living of workers. We are shocked, we are angry that the government and this BJP government has taken upon itself to make the workers slaves. Slaves because I say from 8 hours of work which we were statutorily entitled to, we are now supposed to work for 12 hours because of this amendment made by the government on 8th of May 2020. We had the trade unions and especially the AITUC had in our letter dated 6th May 2020 brought home to the government that we will not countenance nor accept any kind of an amendment to the Factories Act, especially the increasing of hours from 8 to 12. Just imagine, from 8 a.m. to 8 p.m. workers will have to work. Imagine, just realize the kind of impact it will have on their health, on their safety, on their psychology, and on their, especially on their family life. So, on an average, a person will have to work 4 hours extra. आणि 4 वरां एक्स्ट्रा धरली जाल्यार सकाळी जो कामगार 8 कामाक वतलो तो रातच्या 8 सुट्टलो आणि कामाक वचपाक तेका आनी 1 वर लागता, म्हणजे ताणें 7 घरांसून भायर सरपाचें पडटलें. आणि घरा पावता म्हणसर 8 सुटलो जाल्यार घरा पावता म्हणसर तेका 10:30 असो टायम जातलो. सो दीस टायम इज ऑल्सो हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन. सरकारान आनी एक मुख्य गजाल लक्षांत घेवपाक जाय आसली हो अध्यादेश काडच्या पयलीं, आणि तो म्हणजे की सध्या कोविड-19 पॅन्डेमिका खातीर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट गोंयांत फुल्ली ऑपरेशनल ना. इवन कदंबा सारके ट्रान्सपोर्ट 50% फ्लीट घेवन काम चालू करता. आणि ह्या परिस्थितीन कामगारांक कामाचेर पावपाक खूब डिफिकल्टी येता. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी बसी ना, कामाचेर घरा पावपाक बसी ना, आणि मुख्य करून जी बायलां कामगार आसात, जे विमेन वर्कर्स आसा, तांकां हो भयंकर परिणाम तांकां तांच्या लायफाचेर जातलो, तांच्या घरांचेर जातलो, आनी तांकां सोशल लायफाचेरूय ताचो परिणाम तांकां भोगचो पडटलो. All India Trade Union Congress
calls upon the government to immediately withdraw this. To withdraw this amendment at the same time to ensure that workers cannot be made slaves. Your All India Trade Union Congress has already decided to go all out and fight out against this amendment and all other anti-workers, anti-people legislations. Video journalist Amar Chavriya for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The infighting between the present and the former MDs of Goa Dairy continues after the present MD Anil Phadde accused the former MDs of corruption. Rajesh Faldesai, one of the formers, warned Phadde that he won't and he would sue him for defamation. Here's more to this story. Faldesai had initially brought up the milk packets theft racket at Goa Dairy. Phadde had admitted that this was going on, but had then accused past MDs of corruption. Faldesai replied to this saying he won't let Goa Dairy turn into a Sanjeevani sugar factory, and that Phadde is making baseless allegations after he spoke on the corruption taking place in Goa Dairy. 2012 किंवा 2019 तरी तो उत्तर दिता. हांवें जे आरोप केल्ले, हांवें पयलो आरोप केल्लो युरिया संशय व्यक्त केल्लो युरियाचेर, तेजेर तो कांय उलयना. दुसरो आसलो दूद 38 रुपीसान घेताले, कोरोना लागून दूद भायर सवाय आसतना 38 रुपीसान घेताले. जेन्ना हांवें आवाज केलो ते दिसा सान ते 25 रुपयान घेवपाक लागले. तिसरो आवाज केलो हांवें भितर गोवा डेअरी भितर म्हाला हाडून केस कापताले पार्लला मुखार, तेजेर तो कांय उलयना. चवथो उलयलो हांव हेजेर गाडी दुदा सेक्युरिटीन धरली तेजेर उलयलो, तेजेर कांय उलयना. ह्यो गोश्टी आसाय तो हे बिनबुडा आरोप करून तो हे सगळे लिपोवपाक सोदता. आनी तो हे म्हायती सगळी काल तेणी पेपराचेर हाडला ती 2012 ते 19. ताका खबर ना की केन्ना हांव डायरेक्टर जालो आनी केन्ना चेअरमॅन जालो. तो कोट्यांनी लॉस केले म्हणटा, पूण 2017 जेन्ना हांव डायरेक्टर जालो आनी 18 चेअरमॅन जालो, तेणी रिकॉर्ड काडून पळोवचो हांव चेअरमॅन जालो तेन्ना 1.5 कोटी प्रॉफीट जाल्लो. म्हणल्यार हांवें कसो कारबार केलो तो तेणी काडून पळोवचो. युरियाचे जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना संशय व्यक्त केलो आनी तो मागीर खरोय ठरलो. तेन्ना तेमी म्हाजी चवकशी कायदेशीर चवकशी करची म्हणून केली. पूण जेन्ना ती युरिया तांकां निमकोटेड सांपडली त्या पार्टी तेमी FIR करपाक जाय आसली. एडिशनल कलेक्टर आमगे एडमिनिस्ट्रेटर आसात, ताका प्रोसिजर सगळो खबर आसपाक जाय आसलो की ते कितें करप. ते नीम कोटेड युरिया आसा ती शेतां वापरपाक आसा, ती खावडी घालपा न्हू. जेन्ना ती तांकां सांपडली तेन्ना त्या पार्टीचेर FIR करपाक जाय आसली आनी फुडलो प्रोसिजर करून ती ताका व्हरपा लावपाक जाय आसली किंवा सीज करपाक जाय आसली. तें केलें ना. तेजेर फट्टे कांयच उलयलें ना. जेन्ना दूद 25 रुपया मेळटालें तेन्ना ते विदावट प्रोसिजर दूद 38 रुपीज वयर हाडटाले आनी तेंय बीन गाये दूद म्हारग, म्हशी दूद गाये दूद म्हारग घेताले आनी म्हशी दूद सवाय. हेंच परतें. म्हशी दूद सदांच म्हारग आसता, गाये दूद सवाय आसता. जेन्ना हांवें आवाज केलो तेन्ना 25-26 रुपयान तांकां कशें मेळपाक लागलें. थर्ड आसलें मिल्क हितून आमगे पार्लला भितर केस मारपाचें. केस आमगे दूद हो सेन्सिटीव प्रोडक्ट आनी थिंग पयल्या एक कोण म्हाल केस मारता, म्हाजे फोटो क्लिकय आसा, ते केस मारता, लायनी लागले आसा, तेजेर तो कांय उलयना. तेन्ना 1 एप्रिलाक सेक्युरिटी चेंज जाली, तेणी 2-3 दिसां भितर गाडी धरली. जी गाडी धरली तो कॉन्ट्रॅक्टर हांवें रेजिस्टर RC बूक ऑनलायन काण पळयलो जाल्यार ती रुपेश नायका नांवार रेजिस्टर आसा. आनी त्या गाडये डॉक्युमेंट जर पळयल्या इतली फ्रॉड. त्याची रोड टॅक्स भरला, पासिंग ना, 2000 सान रोड टॅक्स ना, 2011 सान कितें तरी पासिंग ना. म्हाजे तेंय फोटो क्लिक आसा. असली गाडी घेवन तो जो कारबार चलयता रिन्यू करतना ते RC बूक ते कांयच पळयलें ना तेमी आनी गाडी धरली ती तेजेर आपूण एक्शन घेयला म्हणटा. तो एक्शन ड्रायव्हराचें घेवप आसना. एक्शन घेवप आसता तें कॉन्ट्रॅक्टराचें. कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलें आसा रुपेश नायक नांवान आसतलें. कित्याक गाडी रुपेश नायका नांवान आसा म्हणटकीर तें कॉन्ट्रॅक्ट सायनूय तेणी करचें पडटलें. हें तेणी सगळें पळोवपाक जाय आसलें. असलो हांव आवाज करता म्हणटकीर ताका चोरपा मेळना, कमिशन मेळना असो मागीर डायरेक्ट तेजेर आरोप आसा. कित्याक जवळ जवळ 38 रुपीसान दूद 25 रुपये घेतात, ते कितलेसो डिफरंस. हे फाटले दिसा पेपराचेर हांवें हाडलें. म्हणल्यार एक 15 कोरोना टायमार लॉकडावन आसा तेन्ना 38-25 हय 38 रुपया हांवें आवाज केलो. भायर दूद मेळटा तें सवाय मेळटा 25 रुपयान मेळटा, तेन्ना हे घेता 38 रुपीसांनी. म्हणजे हांवें आवाज करतकीर 2 दिसांनी तेमी हें केलें 25 रुपयान मेळ्ळें. हें अशें कित्याक जालें म्हणजे ते 10 रुपये वयताले कोणाक. Our reporter Krishna Naik for Goa 365 from Ponda.
Crime rates have been increasing during the lockdown. On Sunday, the Peda and Khadebar locals met the Margao PI and submitted a memorandum over the increasing theft cases in their vicinity, demanding strict patrolling. Recently, Mapsa residents too had complained to the police about the similar issue. On Sunday, the residents of Peda and Khadebar from Margao along with the councillors submitted representation to the Margao PI regarding the rise in robbery cases, especially in the vicinity. Watch to what they have to say. पण आम्ही आता किती चितला आम्ही रात्री देवस्थानामध्ये मध्ये केन्ना वाड्यार आम्ही जागृत रावता कितें आसा आमी कावन्सिलर किंवा पुलिसची आमी खबर करता पूण आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा आतां जे धरल्यांनी तितून भितर आमी आयडेंटिफाय केला तो आयडेंटिफायाचेर बरी चवकशी जावची इतली आमची ती मागणी आसा ताका सोडलो तर तेका आतां सोडलं काय कितें आमच्या मुखार ते गेले आनी ते आमकां चाळोवन गेले पूण आमी तांकां पळयलां कॅमेराचेर की डेली ते सोऱ्या लागून ती रातभर भोंवताले 10 वरांचेर बी कुठलेलं असं म्हणटकीर हांवें म्हणलें तूं राव थिंगा येता तो ताबडतोब आयलो 7:30 सुमार हांव आयलो हांगा पयल्यार तुका थिंगा दार पडला इमिडियटली हांगा आयलो सागरा मेळ्ळो सागर म्हणल्यार सागर आयलो थिंगा पयलो डॉग स्क्वॉड आपयले फॉरेन्सीक आपयले आनी त्या मुळे आमी चवकशी करता आनी हांवें तेका काही इन्फॉर्मेशन दिलें आनी त्या मुळे आमी पळयल्ली घरांतल्यान खुबशें सामान गेलें अबाउट नियरली 3 lakhs. आज आमी मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले कंप्लेन दिवपाक आयिल्ले रिगार्डींग चोरयेची केस. आतां पेडा हे जो पळय पेडा भाग आसा म्हाज्या वॉर्डाक एक कोमा एक भाग येता एक पेडा येता रेल्वेच्या ते सायडीन फाटल्या दिसांनी कोमानूय अशें जाता म्हणून आमी कंप्लेनी दिल्ल्यो. मागीर आतां पेडान कंटिन्यूस तिसरी ते चवथी चोरी ऑलरेडी आमी लेटर दिल्लें पण जाणी जेन्ना पळय चोरी जाली तेन्ना येवन कळयलें तेन्ना हांगच्यान पुलीस गेले PSI गेले हांगा PI कळयले गेले तेन्ना त्या वेळाचेर ती एक्शन जाली ना म्हणून आज एकठांय जावन म्हटल्यार हे पेडांतले आतां खारेपणांतले सगळे रेजिडंट्स आसा ते हांगा आयिल्ले आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हांवें म्हाज्या लेटर हेडीचेर दिल्लें आसा आमची फक्त कंप्लेन इतलीच आसा की जे थंय कोण जे पळय टेनंट्स आसा जावं टेनंट्स हांव म्हणना जाका मायग्रंट्स म्हणटात जांचें आयडेंटिफिकेशनूच आसना जे खंयचे तरी कामाक आयिल्ले आसतात जावं ते रोकडा लेबर आसात ते थंय आसतात तांचे ते थंय रावता. आज व्हिडिओ क्लिपींग आसा देवळाची व्हिडिओ क्लिपींग आसा जो मनीस भितर गेला आनी ताका पळोवन आयला आज आनी तांकां आपयले काल अरेस्ट केले आनी आज थंय सोडून दिले. Our reporter Sandeep Tuekar in Margao. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Some Karmana village locals have been deprived from Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Karmana Sarpanch Alvin George has alleged this. He explained that many people are poor but can't take benefits of this scheme as their APL ration cards. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has proved beneficial for the common people during the lockdown. Under the scheme, people get rice and also pulses. But people having APL cards do not get benefit of this. Alvin said he would speak to Corporation Minister Govind Gowde to solve this issue. Minister's Garib Kalyan Yojana scheme, under which 3 months of free rations are being provided nationwide for BPL card holders, is a very good scheme. Considering the present COVID-19 situation, loka kamna, people are suffering, loka jevan mena. So this free rice was a gift for them. But आज कित जाला, this true intended intention of this scheme is not being served. That these cards, BPL cards, were made in 2003. So many years have passed by. The socio-economic conditions of these people having these APL cards have changed. But now I know so many cases in this village who are really suffering. Pun tenko padanko card keso hai yellow cards. Yellow cards means if they are having the APL cards. So if they cannot get this free rice, and this I feel is injustice to them. The scheme is meant for the needy people. But the needy people are सगळे मेळना. So जायचा लोक आमगे village I know, who I personally know, and I've been interacting also. They are suffering, really suffering, because them तो free rice मेळना, which is something मेळपा जाय आसलो आतां.
So considering this fact, we have written to the Honorable Civil Supply Minister, Mr. Govind Gaude, because of the people's, because they had contacted Zam Sangtale Baba Kite Kore Mon. So we have written to the Honorable Minister asking for urgent steps to change the status of this yellow card holders so that they can get the benefit of the Prime Minister Garib Kalyan Yojana. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Carmona. The Met Department predicts that light rain accompanied by thunderstorm are most likely to be witnessed at the isolated places on the 10th and the 11th of March. And the maximum temperature is most likely to be around 35 degrees during the next 2 days. Thunderstorm accompanied with lightning is likely at isolated places on 10th May. There is also a fisherman warning for Maharashtra Goa coast. The warning for high sea and other coasts beyond 75 km from the coast is likely to face squally weather. Goa 365 Bureau. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download our app on both an Android and iPhones to watch your mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.